Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbadi wono nal badi malam karabulay yo kanabi fana nale kachadron comme dalta kala nyami ngoko makan kelinta de kanadron ni badun ka kacha kanyo hakilo bulandi kanyo so hakilila kanyo tan ko kafa manje ko dollar hakilo warta barbeton comme kacha fanal dron si nyoso hakilo la miyana ka kata namma fonati miyana ka kata nappa kawuti beden pakawo fo Casamance satel be kono bankol kan kanyo so hakilo la kay mom wala kan duwato ko ba ali yalo nyami dro donc o nyin kamala c'est molu konton molu min yalon ko vraiment ni be do ko la ñom fe e ben de mala e ben nak makon sin lamo jamal ma minen kay kata gambi molti ka fa min gambi fm kibaro nem borodo kata min to kata fo jene bisawo mi yalon ka be siriji ka fa ma sanku ba dabo ani alaji malam ba sise nem borodo kata fo italy boubacar drama bidje nem borodo kata fo binako mi yalon ka kata el haj musa seydi yo nganyum molde so folo pour le moment min yalon ko benye e kan nakki barol janjande ani fane kan na video janjande kay ta nimmolla donc o nyen kamala ke tentu ke jayi vraiment dal ke la do ko nya fana ka nyandi yo wonyen kamala hani bi paka ngolo nata dron pour nali kacha mi yaron ka be dendi natara nyala bala anen fana nyanta mona keno la pour ko na paka fana fanal be molbe nyame fosse keno nyama a video nyen tajam fala na video nyen nali ya jube video nyen bulba karo dumo ten safero be je safero kuluba ya kije sabone ni yo dundi blodi ko kandre mari be dunale barkal dan fana kanyen fala le mako e protocol si abonné no nyami parce que bimbe tambo min to kuja malo ni aja masakunda ke je juna mol ke funtande ni whatsapp on ko le ta to dum ka katani youtube bolt yo mbayen tambo min to vraiment ni aji be seju ba nyami bi seju youtube be bul youtube mi alon ko ka fa e seju 24 be woni la appareil lem e ni la micro lu e be seju lo ko ya dal fundande la vraiment almalem fanal dema paka wala fanala fo on si wol sotno mol ye mako woto fananto ko dajaro fana fay mol kan a koliyata xana madum bula afiyata ala bulu yo wonyen kamala e kanadron ka fale ko vraiment dal mi ala katani election te bidan nyatli ngala tan ka fo ndolo paka unkolu ndolo Casamance unkolu ndolo sonko dum kolu nyanta keno la nyaade fonce a préparer no nyaami min satinna mol ka mun soto ya ni election c'est de fond final sa sotno parce que ni tata jibe bin dolbe tembo min do ndolla nyem ma fon do kata molete mol min nan ko nene feyat e kan nene a feyata nene nyem fanan abukana la kala kan parce que natre be mario nene la e be million del dile la yo bari ke nene keme fula keme kelin keme nani momi yalan ka ka odila alo odio nyem fanan no ke sanni sannati parce que na kata election sango minna pour ya jeno ko ke sangado la vraiment dal ko ko le mbalati kono to mben temol ko mi nga faale nyami ko mben tembo mi do bi apakaw kono wa Casamance kono wa sonko dunyol wo kataji jasinyolu ni tata ni yaji be bimbe tembo min to ni ko korra min fele mi yalan ko to akunda tala mantraje walla mo mantraje mo mi yalan ko vraiment dara be do kuola mo ra dango doyata kono to manje ki nyantan na foroya ngin sanna fenne fen mi yalan ko vraiment dara kata bulu kebe fulalti walla keme kilin alin kana songala gisa aliyaje wo keme kilin wo keme fulo mi yalan ko ke dinna wolle wo toro nyin na kana lan kam fon kana muru ka ko nyin ka jambati fonga la fala bal ata dum fon ne yaram fankan ba do no fonga ferele ka ngani tandira ko ntolu kodu ku man tolu sola ntolu kanne yaada da wolen sola katambi aliye keme fulle keme kilin samba nyana ba do ngo ye keme nan dilabi ni nyejulo sanje jalatu tebulu yema no kilo jalla sanje jalla batule buru tilota e ban fere tili killing ye sanjulul toro le kan fontol te jebira la ba ga fonta jebira la ba kadu bi ntolu sonda ku bella comme Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ntolu nga pauvreté nga accepter le nson tala le ko fenna mi yalon ka sadi fenta yata bare fenta yada o bije fandre fonel kalam fanka parce que nin sonta nyinna ko min binan kan sonta ke mutanyinna ka fa ko min diya tan ali bole kala nye morke ba walla nin sonda ko kule bole kala banni nga nyem mutay fe ko to lefta munnan to lefta walla modon to liyata sotno la ba fenda keno la je
banin si dañen kan ko lefta gina la nal mo kenyan fanal ta nyen kelal ye mon ke bal lefta mun ne mbasot la walla ta bayila ha wonyen kamala ji election mi yalon ka binalo ten bati wono diamul fele be keri ma kon be warli ha parce que exemple kilim je misal kilim bije ni yaji be bimbe tembo men mi yalon ka kata Mustafa Girassi mi yalon ko be fenke atodum kedugu ko le wulta fondin ke wala wulta e sontangi naka grenade lacrymogène o fayi kan ke jarabi bari ko e Girassi la mo Girassi ni Girassi te mo kotente ha Girassi wala rien bari ko ni wonte woda modonte mana bi mala kaytol dundi yamuta yala kaytol muta mfunal nyanta wala kela mfunal ko nyin ni ngintem nim monte yalon mbe pakaw bladol bije malon ba blado bije bi molbe marlin na wolto wolu manke pakaw molu fanan fonti wolu mun na la lelti masa kunda lelke lan ko kanje ka fo ya li mara ha modolu natan kan wolu manke pakaw moluti wolu mun na la lelti masa kunda na teta ka fo ali maraja ita da sigen shor ngin ka dudu kanyol e manke Casamance kolte na la lelmu seju fanam foni radio imba marlin ala nana lamu jobu kontawani na la lelmu e manke pakam kolti de na la lelmu de e botna dulal to e nata womu histoire jannati wo histoire nya fana kana bulawo fana kono kana nimba de woni ya kuma kawnyin kafo bar bimbe tambo minto to wabul ka fa me parachutaso wala mo indi kam mo bonnan dulado kana lo ndal ko ngokam pakam ko la lingam bawola sonko dum kol alingam bawola ngo bi ni pakaw ko no jube ye sonko do ko no jube ye pak ye Casamance ko no jube mora be mu londi tiol lelti nangin si nyol min yalan ko e ben fe zigan shor banko ka kata usu nyol ma fauna to nyato nyani ko bi be kelo kan bar wala ku jamala son yata de ila ku jamala son yata parce que mon ya sabu nta professeur do ben karandola no professeur science naturelle e ka fa monsieur Diatta ala ko daga seju ba lundo la ngani nen karo kala ko e ka ba primature to do ko la primature premier ministre ko tar dami be ka ba do ko la wolto parce que ye banne ko nying mimbe lari kan e siyola mo wala ku do ek bar bi mana masakunda ko bule no ma ke nehal kayra buka sotono e fanko koma kayro e buka sotono daha koma abuka keno kat hanin kila kabira meta ala kay ne nyaati li ñul len ni kele pour e kayro sotono ñem mo jowol ona ni man kele bi l'islam ba tembe jumalatu banin tol daram ko mon ala warsal de gay ala warsal de dolle ala la waro ngaw tarale bar ko do bije muron fawndel mo fa o suumum fawon lelti fo nga fere ke ngol kele ngol bonden fa ngol bonden kam munan kana mul fawlu jube min be bulu e ka nay ka kodo mun dinna dala so mun dinna ntale mu masakunda la ka ci ka dila ni million tan di mombe ne ko e teta ko e election tiala o million tan wonjing a mario te million fo la fon election kila wala million fo la election kila wala de non wa donc kodo min tour daje masakunda be kenyi nin kala e ka fo le fonds politique o fonds politique o nyi hanni hanata le million temele de ni e min financer je masakunda be ka fo ye jalle financer je masakunda be ka fo to min to ja sey mana to min to je tele kela o be kan ni ya bi mo jamal ni la ko jamal kay mo wala mu de wa wala mu lo ko jamal min ne ko politicien